pisan Masya Allah. Oh iya. Kelingan zaman semana ya nok. Kelingan ning wong lanang ya. Nongkrong ning pinggir sawah kalau disasini Bapak Dea. Bapak Dea. Bapak Dea. Bos ayam putih. Bos ayam putih. Bapak Yusbio atau Bapak Haja. Pak Hajat sing paling eman karo Ibu Hajat Bapak Dea. Bapak Dea. Bos ayam putih gini ya. Bapak Dea. Bapak Dea. Bapak Dea, jalan. Bapak Hajat, Bapak Yusbiono, Bapak Satria, Rizky Lover Bakung. Rizky Lover Bakung. Najan pada demennya angel ngilangaken kudu mawas diri kakang duwe rapi kula durung duwe lagi sing kompak kak hampir kita ngajak eder kak Iya kompak. baka-baka pusing kompak coba mungkin cuma hayangan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Bos ayam putih Papa Edea, Papa Edea, tobat Papa Edea, Papa Edea, Bapak Hajat, Bapak Yusbiono. Papa Edea, Bapak. Terima kasih, terima kasih Bapak ke, Bapak ke anak-anak. Bapak Satria, Bapak Satria, Bapak Tari Dea. Bames. Rizky Lover Bakung, Awawan Alumma. Sering gila Kang Denggok. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni kasing tersakiti tobat Bapak Yusbiono. ser yen lagi kangen kula dolan karo keluarga silaturahmi ngendani kangening ati tapi tulung kakang aja nengeraken Oh iya. pokat mengkok padang betarepaken bos sayang Bapak Dea, Bapak Dea. Papa Edea sayang tobat Papa Edea cintamu ning lamunan siapa? Papa Edea Cat senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Bos ayam, Bos ayam putih. Bapak Yusbiono. Bapak Yuspiono, Bapak Hasan. Sanuci. Ibu Sanuci
aduh. Aduh pengen goyang bay aduh. Sok. Selamat. Pakai celak. Sok. Terus dong, terus dong, terus dong, terus. Terus dong, terus. Ada terus. Aja pura-pura munafik. Aja pura-pura munafik bakal wong goyang ku melotot bae ora. Pura-pura munafik. Kenapa kula demani nikah padahal weruh kakang wis rumah tangga tapi gawe gelap mata kakek taman ya mung bisa demeni bisa duweni kami jebak dengan kameraku. Mas Mundir. Lara bagian di kerem ingat bae ning kakang selalu kebayang tapi nyatane cinta gawe gelap mata mung bisa demeni bisa duweni rada kelalen iya Mengapa kudu terjadi depan wong duwe rapi beli bisa dadi siji cuma terpendam niati Bu Atandra arep meluan lagi jalan. pulang ke rasa kakang wis duwe keluarga cuma bisa mendeng beli mungkin bisa bareng ngajana maksa angger beli bisa senutup rasa apa kula demen selalu kekatonan baik sira duwe dendam apa sih selalu oh kita weruh tapi nyata nih kita weruh gawe gelap mata mau bisa beli bisa duweni astagfirullahaladzim ya Allah bener-bener ya.
mono-mono re. Serba GR Python. Rasane beli kuat nyangga Nandang cinta orang nyata Hubungan wis ketahunan Durung ana kejelasan Jaring lamar ning wong tua Tapi ku buktine langka Yen beli niat lan beli tegas Ake kula jadi rampas Awas ya. Ang adek. Awas ya. Mang gajir. Tai gajir. Kang kula ngerti kakang duwe anak lan rapi Ayo bisa bagi sing tegas sampean Langsung deh semua operator kita ya Allah ya. Sing Ansur. tegas, sing tegas mini aku sing tegas. Si tegas langsung udah di wong lanang. Wan. Nasi bewan denggol. Mula wong wadon mung bisa nangis ketuan Tunggu beli. pengen duweni pengen urip jadi siji srengenge mametune wayahe estu kula demen hayang timbul kedungsuk-dungsuk jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas ake kula jadi rampas Nok Putri. Nok Putri wong ayu anake Mimi. Asik. Lagu dewe. Kang kula ngerti kakang duwe anak yen beli bisa bagi sing tegas sampean milih Sabar Halimah. Anakku Ila Fadila. Sing sabar lah, sing sabar lah. Ya, sing sabar Halimah. Kula wong wadon mung bisa nangis Hoi. Cok. pengen duweni pengen urip jadi siji srengenge mametune wayahe estu kula demen sampean kedungsuk-dungsuk Lagu jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka beli niat lan beli tegas Ake
Arungan. Banyu mata ora krasa nibani pipi rintik udang tengah wengi melu nyakseni arane ngati dihianati perasaan kaya kuat kaya beli Anizar Aruhan. Anizar Arungan. hubungan lawas tahunan menjadi mantan cintane kita wong loro tinggal kenangan nyangka bakal arep mengkene lawas demenan kamine karo wong seje. Coba Anizar Aruhan. Anizar Arungan. Janji cinta ni sampean menggawe lara rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa. Aruhan Anizar. Anizar tiwas pulang rela pasrah jiwa lan raga tapi apa sing dirasa mung cuma luka sekian mung bisa dedonga oli ganti sing eman lan setia. Hubungan lawas tahunan menjadi mantan cintane kita wong loro tinggal kenangan nyangka bakal arep mengkene lawas demenan kawine karo wong seje. Hey! Tobat lagu yang beli nak Anizar Arungan. Anizar Aruhan. Asik. Bagi nomor BBG Sejati. Janji cinta ni sampean menggawe lara
teknik. Bapak kita. Mau ero. Angel yen aku kepalang demen mah. Bakal demenku angin. Wis ada teh. Bapak kita. Wong sing setia bapak kita. Awan lupa. Wis kepalang demen bulan ning sampeyan duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir orang diladeni wis kepalang demen ulaning sampeyan Ang Babo, Kang Babon. Ari, bapak Bos kita. SMA. Bos MM Pamela Satria, Bos Mereka Mandiri Teknik, aduh, 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 aduh. Sing sabar ya Usman. Tarik. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedih bayangan katon ning mata Kayak kaos kuning, kayak rok pari. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedih bayangan katon ning mata kakang gula demen sampeyan wis kepalang demen ulaning sampeyan duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir ora diladeni wis kepalang demen ulaning sampeyan Slow. Iya mas. Weru, weru. Jadi nasib aange priwen slow. Jare kita kon aja ngomong. Mama. Iya no. Jare mama kudu lurus sing eman. Lurus sing eman no wong ayu. Aja wati no. Senoke gelem ta, aange duwe glindingan loro. Iya. Gelem nemen. Ora pandeng materi Mas, kita mau wong demenku. Syukur. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata
kuatir orang diladeni wis palang demen kulani sampeyan Senoki gelem Ya demen emang. Depi manual kurang seni mas semini nembang purku lalet
terserah. Bisa kalau na orang orang Terserah wisata loh, terserah. Sing peliwat turu. makaya kang Ora. coba makaya Oleh kamu. Luru kangkong kebutuhan rumah tangga Iya. beras wis langka celengan gawis langka supiki bocah bakal mangan apa sampai apa Mas Timbul andika tanggung jawab anak sampean wis gede santer pisan nih jajane aku lupa iya ajaina kawine bae anak sampean wis gede santer pisan ning jajane oke besti Ayo berpasangan. Tangannya aja malet. Ajis bosate gintung Ajis bosate gintung Ya. Ajis bosate Yuk. gintung Ajis bosate 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 gintung dasare masih demen buktine masih kangen kadang-kadang hati kelayu beli sabar rasa pengen ketemu kepaksa pisah kudu kenang wong tua kepaksa pisah mungkin karena surat Angajis bosate gintung Angajis Aden yang bosate punya bandela. gintung Angajis bosate gintung Angajis bosate gintung inget waktu pisah ketangisan barengan bisa darah nangis ning pangkonane Angajis bosate gintung yen cuma tinggal bayangan Angajis bosate gintung 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 Angajis bosate gintung
bos sate gintung, bos sate gintung, bos sate gintung. Siapa? Mandor boba. Memang jodoh pati kuasa lahir. Najan wis ngucap janji sayang ora bangor. Bungsu bangor sing percaya kasih aja. Cilik hati bungsu bangor sing kata sejati bungsu bangor tetap abad. Ingat waktu pisahan tetangisan barengan bisa jarang nangis ning pangkonane yen cuma tinggal bayangan. Terima kasih. Siapa? Wong Nambok, Wong Nambok, Wong Nambok, Wong Nambok. Wong Subang, Bungsu, 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 Bungsu. Ini siapa? Sebelah sini sawer lagi. Olah ke duit entok ya. Ecek, ecek, ecek. Sing tegatoni, sing tengamuni, cinta sejati sayang orang dari siji. Ang aje sate gintung, ang aje sate gintung, ang aje sate gintung, ang aje sate gintung. Memang jodoh pati kuasa ilahi. Najan wis ngucap janji sayang orang dadi siji. Ang aji sate gintung sing percaya ang ajis aja. Cilik hati sate gintung cintakan sejati. Ang ajis sate gintung tetap abadi. Ang ajis sate gintung ketangisan barengan bisa dari nangis timpang konane. Ang ajis sate gintung, ang ajis sate gintung yang cuma tinggal bayangan. Ang ajis sate gintung. Nah, lagu mau ka judule Kaya langka wong lanang mani demen sampe lara geri. Wis cukup sun beli maning-maning, duwe cinta ora sebanding. Bos Andi Putra. Episode mani wis nang titik akhir. Wis cukup nangisi sing dudu tapi
orang sebanding. Buat Jerry, Mas Andi, Bos Andi Putra, Bos Andi Putra, Nia Jerry, Mas Andi, Bos Andi Putra, Nia Jerry, Mas Andi, Bos Andi Putra. Bos Andi Putra, terima kasih. Sanganin posisi sunyayangi, akhirnya kula kebadan lara kenang demam atau tenang demam. Cerita wis sama cinta keanggep raga, wis cukup sun sabar yen sun sadar. Aya langkah maning sampai lara gering, wis cukup sun maning-maning, duwe cinta orang sebanding. Mas Andi, Nia Jerry, Bos Andi Putra. Bos Andi Putra, tobat ora pragat-pragat Bos Andi Putra. Berangkat-berangkat. Sawerin pirang atus juta ya, Cok. Iya, iya. Sangat nempatakeun rasa demam. Yen baru bakal mengkenet, mending demen wong seket. Mas Andi, Nia Jerry, Bos Andi Putra tobat. Sanganing posisi sunyayangi, akhirnya kula kebladen lara kenang demam. Tapi morok nanya apa restu? Kula kebladen lara kenang demam. Cerita wis tamat, cinta teranggep raga, wis cukup sun sabar yen sun sadar. Ayal wong lanang maning, demen sampe lara gering, wis cukup sun maning-maning, duwe cinta orang sebanding. Ya Allah, celok weru beli Iya, yuk. demen uangku sampai lara selfie. Alah, saritem. Coba. Rindu kau saritem orang balik-balik. Ayo, monggo. Ayo, maju, maju, Spesial buat Mas Suroto pengantin. Ambidi semangat. Semangat ya. Blok itu semangat. Dandan di menor-menor, sing dhuwur rambut sampai mangsa.
motor supaya kakoni seneng sama bertahan anteng aja sampai demen sarinem. Oh bos pecel lele jeremsi tuh. Terima kasih Mas pengantin, Mas Suroto, Pak pengantin. Pak Selvi. Ingin rambut lurus di bondi, pada kentoknya tuku manis supaya katone glowing. Panasnya lagi bening, angger dolanan minrang damane dan jerepan udah. Dede Rizky. Paling cantik. Pulangnya Pak Durung jadi randa. Sehat ibu, alhamdulillah. Ibu Sairo, ibu Esti, duwe laki ganteng, gawe larani weten, sering pisan digawe kuyan. Rumah wis liatan. Makasih mama. Mikir anak wis gede, kerja dapur larang kafe. Arep kapan datang ini? Mari dolanan wadone. Nanti masa depan dan nutupi nafsu setan. Ingin rambut lurus di bondi, bedak kentoknya tutup manis supaya katone glowing. Dipanggilnya lagi bening, angger dolanan mirang Aja. Mama sayang. Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Duwe laki ganteng, gawe larani weten, sering pisan digawe kuyan. Rumah wis liatan. Mama Erla sayang. Mama Erla. Kira anak wis gede, kerja dapur larang kabeh. Arep kapan datang ini? Luar biasa Bapak. Mari Tobruk. jalan terus Pak, enak Pak. Wadone. Kami masa depan terus. Dan nutupi nafsu weten celok. Setan. Rambut lurus di bondi, bedak kentoknya tuku supaya katone glowing. Dipandangnya lagi bening, angger dolanan mirang zaman. Randa mana? Ya Allah, terima kasih Pak. Enak terus enak. Ada Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Haji Nawi. Pak Haji Nawi terus, Haji Nawi. Pak Haji Nawi sayang. Obat. Laki ganteng, gawe larani weten, sering pisan digawe kuyang. Terus Pak Haji enak Pak Haji. Rumah wis lianteng, aja pegot Pak Yang Haji. tengah bos lele. Aja pegot Pak Haji. Iya. Bos pecel lele. Mikir anak wis gede, kerja dapur larang kabeh. Arep kapan datang ini? Pengantin, mari dolanan wadone. Saling masa depan dan nutupi nafsu weken celok. Pak Selvi. Rambut lurus di bondi, ada kentoknya tuku supaya katone glowing. Dipandang Ibu Esti bening, angger dolanan mingrang damai. Terima kasih Ibu sayang. Yeye Ibu Haji Esti. Nawi. Terus Bapak Asik.
dan Gede Pantura. Ya. Hai, tunggu dulu. Tunggu, Ana malita. Bob tunggu. Wong lanang kaya konon. Nembe dadi bos panggung be rabine wis akeh. Ampun. Ditarik lagi ya Anggen. Apa mau di Taiwan? Apa mau di Taiwan? Dudukan tapi ini bukti nasib sing lagi diri cerita masalah cinta senang tapi mungkin
Kencana, Mang Madi, Ibu Haja pun, Bapak Haji Tony. Ada teh ya celok. orang kenapa ya? Sambil video call lah. Orang apa ya? Karo wong Taiwan. Duduk. Calon majikan Taiwan. Oh iya benar. Video callan karo Taiwan pinang ke calon majikan. Amin. Mabur maning. Mabur maneh. Alhamdulillah sama bulan lagi. bieu. Amin. Alhamdulillah kita kuapat. Najan agus banyu kembang warna pitu. Puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup atau selir kaya waktu. Ditemenin Ayu Wede boleh? Ayo dong. Sering pisan demenan gawe lelaran. Main cinta nyolok ning mata. Diomong jawab cuma baturan. Bukti nyatane ketemu gandengan tangan. Ya Allah, Bapak gemoynya aku. Bapak Haji Tony. Pak Haji Tony ku bapak gemoynya aku loh. Tobat, tobat. Tobat, tobat. Aduh, 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 aduh. Kenapa yo? Aduh, 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 aduh. Iya yo sing edik yo sing edik yo. Aduh, aduh, aduh. Yo sing kuat yo. Sing sadar yo. Sing kuat yo. Orang sadar karo Pak Haji Tony mah. Bapak Aldi. Ganti warna oh. Ganti warna. Bonggan sapa ngawiti, bonggan sapa ngingkari, bonggan sapa sing sulaya janji. Ikatan tali kasih jagampang dinodai. Buktine kakang wis karo liyane. Bagian ganteng rupane, bagian bagus uangnya, bagian bagus ning segala galane. Kayu ikatan tali kasih jagampang dinodai. Buktine Papai Aldi sing paling sayang. Papai Aldi najan adus banyu kembang warna pitu. Papai Aldi puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup atau selir kaya waktu. Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, terima kasih. Bapak gemoynya aku. Pak Haji Tony, 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 Ibu Hajapur. Bu Hajapur. Paling enak. Terima kasih. Bongkan
dinodai buktine sampeyan wis nati. Coba Ayu Wede bagian bagus rupane bagian sugi dunyane bagian bagus terus segala-galanya alat tobat kali kasih nang apa dino Ayu Wede gak boleh buktine kula ditinggal Bromo, apa adik? sering pisan kemana nolok mata tobat Ampun. main cinta nyolok ning mata kabeh Iya. Oke, cuma baturan bukti nyatane gandengan tangan Haji Tony iya ya nyolok kabeh Bapak Haji Haji Tony, Tony Bapak yang Haji arti, Tony Ayu Wede Bos Tejo. Bene sayang Haji Tony Haji Tony Pelajaran ayu, pelajaran Haji ayu. Tony padaan bae karo kaosnya ya Pak Haji Tony Haji Tony Bos Tejo. Ora jelas brondong. terima kasih ini apa bongkan sapa ngawiti bongkan sapa ngingkari bongkan sapa sing sulaya janji ikanan tali kasih jagampang dinodai bine kula sing ditinggal kari terima kasih bos terima kasih bagian bagus rupane bagian sugi dunyane bagian bagus segala-galane ikatan tali kasih jagampang dinodai ikatan tali kasih kula ditinggalkan iya benar najan adus banyu kembang Pak Haji Pak Haji puasa ini Pak Haji sampai seminggu percuma langkah sing bisa bentuk hati ketutup koseng gini baik oh genteng Pengen dan dengan, Bang. Iya Pak Haji Tony.